السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي راح نشوفوا فيها كيفاش نغيروا من ستيل ديريكت لستيل انديريكت، يعني ننتقلوا من الكلام المباشر إلى الكلام الغير مباشر، يعني الكلام المنقول، le style rapporté, le discours rapporté. هاد الكور، هاد الدرس يخص كل تلاميذ السنوات المتوسطة وسنوات الثانوي، وبالخصوص سنوات البكالوريا. يعني يجب التركيز مع هذا الدرس من المتوسط وصولا إلى البكالوريا. Pour passer du style direct au style indirect, باش ننتقلوا من style direct إلى style indirect, il est nécessaire d'opérer des modifications. لازم نديروا تغييرات. Vous pouvez suivre les étapes suivantes. تقدروا تتبعوا الخطوات التالية. أول حاجة supprimer les deux points et les guillemets. Donc في style direct عندك des deux points et guillemets كيما par exemple شوفوا معايا il dit deux points guillemets. وعندنا هنا une phrase. هذا c'est un style direct. Pour passer au style indirect, أول حاجة je supprime les deux points et les guillemets. Deuxièmement, identifier le type de la phrase qui est entre guillemets. La phrase اللي راهي entre guillemets. نشوف le type تاع هاد la phrase اللي راهي هنايا ما بين guillemets، يعني ما بين هادو. شوف le type تاعها. Troisièmement, identifier le temps du verbe introducteur. نشوف le type du verbe introducteur. Le verbe introducteur, c'est celui qui introduit la phrase qui est entre guillemets, c'est-à-dire le verbe اللي يكون في البداية قبل les deux points. الفعل اللي يكون قبل les deux points. نشوفوا le temps تاعو. Est-ce que راه في le passé? Est-ce que راه في le futur? Est-ce que راه في le présent? علاه؟ parce que عندنا une règle. Si le temps du verbe introducteur est au présent, les temps des verbes entre guillemets ne changent pas. Il y a عندنا des verbes هنايا ما بين guillemets, le temps تاعهم ما يتبدلش. يبقى par exemple عندك هنا présent يبقى présent, futur يبقى futur, passé يبقى passé. علاه؟ parce que le verbe introducteur est au présent ou au futur. Même au futur. Le futur ثاني ne change pas. Quand le verbe introducteur est au passé, qui connaît le verbe au passé, quelque temps, quel changement? Le changement des temps dans le passage du discours direct au discours indirect se fait selon les règles de la concordance des temps. يعني كاين des règles نتبعوهم إذا كان عندك هنايا présent، كان le verbe introducteur au passé، وهنا عندك présent يولي imparfait. Le passé simple ou le passé composé يولو plus que parfait. Le futur يولي conditionnel présent. L'imparfait يبقى imparfait, plus que parfait يبقى plus que parfait, ou le conditionnel يبقى le conditionnel. هذه وينتا؟ هذه كي يكون le verbe introducteur au passé. قلت لكم باللي la première étape نمحو les deux points et les guillemets ونشوفوا le type de la phrase. علاه نشوفوا le type de la phrase؟ parce que كي نعرفوا le type تاع la phrase اللي راهي ما بين guillemets نقدروا نعرفوا باش نعوضوا
هاد لي دو بوين لي guillemets باسكو رايحين نعوضوهم بكلمة. هنايا كي نقلعو دو بوين ونقلعو guillemets on va les remplacer avec un mot de liaison. نعوضوهم بكلمة ربط. وكلمة ربط كيفاش نعرفوها؟ à partir du type de la phrase qui est entre guillemets. Donc إذا كانت la phrase déclarative, la phrase اللي راهي ما بين guillemets déclarative كيما par exemple il a dit j'étais malade. هاي la phrase اللي راهي entre guillemets. J'étais malade. Point. Il y a des phrases تكمل avec un point. Donc c'est une phrase déclarative. Phrase déclarative كي تكون عندك phrase déclarative. Alors نقلع les deux points بنحول هذا le discours direct au discours indirect. واش ندير؟ نمحي les deux points les guillemets. واش ندير في بلاصتهم؟ ندير que. كي تكون عندك لا phrase déclarative يعني تكمل avec un point, le mot اللي نديرو هنا في بلاصة les deux points les guillemets هو que. Il a dit que. Le verbe introducteur, روح شوف le temps du verbe introducteur. Le temps du verbe introducteur فاش راه مصرف. Il a dit, c'est le passé composé donc راهو في الباسي. Le temps du verbe introducteur est au passé. Donc, est-ce qu'il y a certains temps verbaux, les verbes qui sont entre guillemets, changent à la règle اللي قلنا. إلا كان عندنا imparfait واش يولي؟ Alors, pardon. إلا عندنا oui imparfait واش يولي؟ Donc, imparfait يبقى imparfait. Donc, هنا j'étais. Il a dit que je. شكون هو je? C'est il اللي راه يهدر. Qui est l'énonciateur? Il. Donc il a dit qu'il. هو ماشي أنا je. Et هو. Il a dit qu'il était imparfait. Imparfait. Pourquoi? Parce que verbe introducteur au passé. Il a dit qu'il était malade. Voilà, رانا حولناها من ستيل ديريكت اللي فيه دو بوين guillemets لستيل انديريكت اللي ما فيش دو بوين ما فيش guillemets. هذه كي تكون لا فراز ديكلاراتيف اللي تكون لا فراز اللي ما بين guillemets تكون ديكلاراتيف. نروحو نشوفو لا فراز كي تكون انتيروغاتيف توتال. واش معناتها انتيروغاتيف توتال؟ كيما هاد الجملة est-ce que tu as révisé tes leçons. Donc هنا la réponse في est-ce que tu as révisé tes leçons راح تكون oui ou non. Oui, j'ai révisé mes leçons. Non, je n'ai pas révisé mes leçons. Donc, هنسموها une phrase interrogative totale. Pourquoi? Parce que la réponse تاعها راح تكون oui ou bien non. Est-ce que tu as révisé tes leçons? Oui, j'ai révisé mes leçons. Non, je n'ai pas révisé mes leçons. Donc, c'est une phrase interrogative totale. Il lui a dit est-ce que tu as révisé tes leçons? Donc هنايا باش نبدلوها لستيل indirect نمحو les deux points les guillemets وفي la place des deux points guillemets نديرو si. La règle تقول كيما هكا. Il lui a dit si ونمحو est-ce que. نروحو نشوفو le verbe introducteur راه au passé. Donc وراه le verbe تاعنا هنايا à réviser. هذا passé composé يبقى donc passé composé يولي plus que parfait. هذا راه في passé composé. Il lui a dit tu as révisé tes leçons? Est-ce que tu as révisé tes leçons? Donc le verbe تاعنا راهو au passé composé. Passé composé qui يكون le verbe introducteur au passé. Le verbe اللي يكون ما بين guillemets quelque temps يتبدلوا. Donc إذا عندنا passé composé على حساب القاعدة passé composé يولي plus que parfait. Donc رايحين
نصرفوا هاد لو فيرب اللي راه في الباسي كومبوزي ريفيزي في plus que parfait. نعاودو نروحو نكتبو الجملة تاعنا. Il lui a dit هادي نعاود نكتبها كيما راهي. Si علاه درت si parce que la phrase entre guillemets c'est une phrase interrogative totale. La réponse تاعها oui ou non. Si tu تولي il. alors il lui شكون tu مع من راه يهدر مع il lui fait plus que parfait. علاه باسكو القاعده تقول لك يكون لو فيرب انترودكتور في الستيل ديريكت يكون الفيرب في الباسي كومبوزي كيكون لو فيرب انترودكتور او باسي والفيرب اللي راه ما بين غيومي او باسي كومبوزي هذا الباسي كومبوزي يولي بلوس كو بارفي. بلوس كو بارفي كيف يتصرف imparfait auxiliaire avoir ou être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Il lui a dit si il avait révisé. Alors tes leçons, c'est les leçons تاع il. Donc ces leçons. Ces leçons. نروحو نشوفو كي تكون عندنا une phrase interrogative partielle, c'est-à-dire كيما هادي. Il a dit que dit-il. Donc que dit-il هادي c'est une phrase interrogative partielle. علاه parce que تبدا بهادي que اللي يبداو بهاد لي مو que de quoi pourquoi comment qui à quoi etc. هادو سموهم phrase interrogative partielle plus قالك la réponse تاع هاد la phrase on va donner une réponse complète ماشي on va répondre juste par oui ou non. Que dit-il? Alors il a dit que on va répondre. Alors cette phrase nécessite une réponse. Il a dit que dit-il? Donc نروحو نبدلو هاد la phrase le style indirect. راهي في style direct. Pourquoi? Parce que فيها deux points guillemets. Donc أول حاجة on va supprimer les deux points guillemets. Cache les deux points les guillemets. À la place des deux points et des guillemets, qu'est-ce que je vais mettre? Donc خلي le mot interrogatif. أخلي هاد le mot interrogatif. خليه كيما راه. Donc il a dit que نخلو que هادي. Il a dit. Donc نروحو دوك نشوفو le temps du verbe introducteur. Temps du verbe introducteur. Le verbe introducteur هو اللي يكون avant les deux points. هاد le temps تاعو فاش راه passé composé passé. يكون le verbe au passé. Le temps du verbe qui est entre guillemets change ou bien ne change pas. Alors change, la règle de Kolb, il change. Que dit-il? هذا هو le verbe. Le verbe تاعنا فرح il est au présent. على حسب القاعدة تاعنا présent واش يولي؟ Présent devient imparfait. Donc نرجعو. Alors il a dit que قلنا تبقى le que تاع le mot interrogatif هذا يبقى parce que c'est une phrase interrogative partielle. La réponse تاعها une réponse تحتاج إلى إجابة كاملة. Donc il a dit que verbe au présent يولي imparfait. Que disait le verbe l'imparfait le verbe dire disait-il. Que disait-il? Qui تكون phrase impérative كيما il lui a dit prends tes médicaments. Phrase interrogative impérative c'est-à-dire أمرية تبدأ بفعل. prends tes médicaments. شرب دواك. Donc هنايا القاعدة تقول نديرو de plus infinitif ولا que plus subjonctif. نديرو de plus infinitif. Il lui a dit نمحو les deux points. Il lui a dit prends tes médicaments. C'est une phrase هادي راهي في ستيل direct. نحولها لستيل indirect. واش ندير؟ Je vais supprimer les deux points et les guillemets. نمحي les deux points et les guillemets. واش ندير في بلاصتهم؟ نشوف le type de la phrase. Prends tes médicaments. راهي تبدا avec un verbe. C'est une phrase impérative أمرية. كي تكون phrase أمرية نديرو de plus infinitif. القاعدة تقول هكا.
لو فيرب يولي في الانفينيتيف ما تحولوا لحتى طون واحد اخر لو فيرب يولي في الانفينيتيف دونك il lui a dit de prendre prend l'infinitif تاعها prendre il lui a dit de prendre alors prends tes médicaments les médicaments تاوعك مع مرة يهضر مع il donc les médicaments تاوعو il de prendre ses médicaments اللي راه عنده مشكل في لا ترانسفورماسيون تاع لي برونون ou bien les déterminants possessifs راني ديجا درت لكم فيديو على لي déterminants possessifs باش تفهموهم اكثر قصدي سي و تي وهذوك واذا عندكم اسئله اي كومنتير انتقاد حطوه في الاسفل في الكومنتير ونتلاقاو في فيديو اخر